É dependente de álcool ou drogas? Nós temos a solução e queremos ajudá-lo. Creta Centro de Recuperação. Tratamento baseado no modelo Minnesota. Ligue já. A Liga Portuguesa contra a Droga existe para minorar o maior flagelo deste século. Existe para apoiar todo o toxicodependente e alcoólico na sua recuperação. Existe para apoiar as famílias vítimas deste flagelo social. Se tem um problema com drogas, incluindo o álcool, contacte-nos. Os grandes êxitos da SIC, agora transformados em verdadeiros romances. Amo-te, Teresa, Facas e Anos. Sucessos que passam do ecrã para o papel numa iniciativa inédita em Portugal. Amo-te, Teresa, uma história de amores proibidos. Facas e Anjos, uma lição de vida. 2 romances já disponíveis no Círculo de Leitores e em todo o país. Tracking gorillas in the wild requires the utmost caution. One false move, one sneeze, and they're gone. But thank goodness, we don't have to worry about that yet. Hi, I'm Jack Hanna. I'm here at the Miami Reserve at Busch Gardens, Tampa Bay. Behind me are endangered lowland gorillas. Much like the mountain gorillas you will see in our show, they are being threatened in their native habitat by poaching and encroachment of mankind. As a zoo director for nearly 2 decades, I've made more than a dozen trips to Africa, twice to see the mountain gorillas of Rwanda. But despite all my travels in 20 years as an animal expert, my journey to Uganda was the most amazing African adventure yet. Be sure to stay with us. Our search for the mountain gorillas of Uganda begins when we come back. À procura dos últimos gorilas. A nossa aventura começa em Nova York, no aeroporto Kennedy. Podemos dizer que fugimos da selva urbana, atravessamos o oceano e voamos até à selva propriamente dita. A África é constituída por mais de 50 países independentes. A República do Uganda situa-se na África Oriental. Faz fronteira a norte com o Sudão, a este com o Quênia, a sul com a Tanzânia e o Ruanda e a oeste com o Zaire. Provavelmente conhecerão o Uganda como uma nação dilacerada pela desordem política e pela guerra civil. O reinado de 7 anos do implacável ditador Idi Amin Dada, nos anos 70, provocou mais de 300 mil mortos. Notícias recentes do Ruanda, país vizinho do Uganda, relatavam horrores intermináveis que vieram acrescentar-se a uma história violenta que só lentamente se está a alterar. A instabilidade política e o sofrimento humano não são estranhos às jovens nações africanas como o Uganda. O destino da vida selvagem africana em tempos abundante também é instável. O excesso de caça, a caça furtiva e a destruição dos habitats dos animais estão a cobrar um preço elevado. Os gorilas das montanhas não são exceção. O número total de gorilas em todo o mundo não é superior a 400. Os cientistas afirmam que, caso a caça furtiva e a destruição das florestas continuem, a extinção dos gorilas das montanhas ocorrerá provavelmente já no século XXI. Como verão a seguir, o Uganda está a dar passos no sentido de proteger os gorilas das montanhas. A forma como essa ação está a ser levada a cabo não deixará de vos surpreender. Equipados, metemos-nos a caminho. E quando demos por nós, estávamos num safari urbano. Este cruzamento está a precisar de uns semáforos. É esse o problema.
Uma caravana de Land Rovers atravessando o centro movimentado de Kampala, a capital do Uganda. Boy, I can't wait to get out of the jungle after all this stuff. Woo! Man, too many people here, huh? Yeah, wait a minute. I'm gonna go see the animals. Yeah. Adge, o nosso guia e motorista durante este troço, também não gosta muito desta selva urbana. Oh, I bet you can't wait to get out of the jungle, huh? Yeah. You like the jungle better than the city? Yes. Okay, all units, this is Jungle Jack. We're now proceeding to the jungle. Proceed to the jungle. Sempre à procura de animais selvagens, avistámos algumas aves e 1 ou 2 gnus. Nada de especial. O meu objetivo era apenas os gorilas. Ainda que a África seja conhecida pela diversidade do seu reino animal, é engraçado verificar que existem aqui mais animais domésticos, cães, galinhas e vacas, do que exóticas criaturas selvagens. A Adge, que sabia bem a distância que tínhamos de percorrer até chegar à zona dos gorilas, decidiu que eu tinha de ver alguns animais exóticos e localizou depressa um pequeno grupo de camelos domesticados. How's the camels today? Um pouco irritados, diria eu, mas com umas lisonjas, consegui experimentar a sensação de ser transportado por um dromedário. Well, I can see why Lawrence of Arabia liked doing this. Oh, this is beautiful. We gonna go see the gorillas? Charles, are the gorillas over here? O passeio de camelo foi divertido, mas um pouco lento para quem anda à procura dos gorilas das montanhas. À medida que vamos avançando na estrada, começamos a apanhar o ritmo. Se formos espertos, vamos para onde ele nos levar. Come and see how they make drums. This is the place where they make drums. Ou confiamos no Adge para nos mostrar os sítios. Se isto não é um bom prelúdio para uma fantástica aventura, não sei o que será. Quando atravessámos os arredores da cidade, a Adge teve outra ideia. Uma pequena paragem para refrescar. Uma banca de fruta à beira da estrada. This is jackfruit. Oh, Mr. Jack, this is jackfruit. What's this? Jackfruit. E esta, hein? Uma fruta com um nome parecido com o meu. All you do is drop it and go like this, open it up. Yeah. Yeah. And you see? It's like a basketball. Yeah. It's like basket. Oh, look at this. Oh, wait a minute. No. You can even hit it. No. You can even hit it. You put it in my Go hand. out here and eat it. Very good. Can I do this one? It's very good review. Yeah, go. I just got ripped off. Oh, yeah. Very sweet. Yeah. Just remove it. Oh, just like this? Do you see it? Very tasty. Oh, I know what I'm gonna do. Just take my jackfruit and go down here with the kids. Yes. Would you like to give it the kid? What's that? Don't run. You just come. Come here. Come, please. Don't run. Oh, fica para a próxima. A umas horas de distância de Kampala, a paisagem alargou-se. Após uma pequena paragem no Equador para tirar umas fotografias e trocar de motoristas, continuamos pela via rápida do Uganda. Well, guess what? We ran out of pavement. No more highway, dirt road for the next 3 hours. Na confusão das alternativas, vimos imensas coisas incríveis, distraímos um pouco. Graças a Deus tínhamos mais um ótimo guia e motorista, Steve Monaghan, que sabia exatamente onde nos devia levar. Quando Margot McKnight, de Busch Gardens, que nos acompanhava, mencionou o Cove do Uganda, já lá estávamos. Hey, Jack, this is great. What's up, minute? You know, we've had Uganda Cobb at Busch Gardens. Really? But being in Africa, actually in front of a lek, this is amazing. In front of a what? A lek? An L-E-K? I thought you said see it on a lake. No. What's a lek? This is actually, you're looking at a bunch of leks. This whole area is called an arena. I thought they were cobs. They're cobs, yes. Uganda cobs, they're in an arena, and the arena is made up of leks. Oh, and I the see. lek is a little defended area. It's a Oh. little territory. The center lek is the most important one, and he has to fight all the way to get to the middle. And the reason that middle one's most important is the females like the middle. So they circle and then they go in the middle. Right, but to get there, they have to fight. He'll walk up right behind her and lift his front leg and tap her a bit. And if she's
willing to breed, then she'll stand and they'll breed. The fitter male, the bigger, the stronger. If you're in the middle, you breed more females. O cobo do Uganda parece muito entusiasmado neste campo, onde os cobos vêm, digamos, conviver. Nunca vi tamanho bando de cobos. É isto que se chama estes cobos todos, um bando? Jack encontra os chimpanzés do desfiladeiro do rio Chambora durante a sua busca dos gorilas das montanhas do Uganda. O desfiladeiro do rio Chambora parece surgir do nada, uma selva primitiva numa terra esquecida pelo tempo. Recentemente descoberto por um membro do Corpo de Paz, o desfiladeiro do rio Chambora tem menos de 3 km de largura e cerca de 30 km de comprimento. A sua beleza original, oculta no meio de uma vasta savana, é uma visão de cortar a respiração. Chegar lá não foi fácil. As estradas antigas tornam por vezes a viagem perigosa. How much longer is this rough road? Maybe an hour and a half. Quando a lama de meio palmo de altura obrigou a caravana a parar, a milhas da civilização, o desenrascanço puro e simples tornou-se uma necessidade. Chegámos cedo pela manhã e fui apresentado ao meu batedor Jorge e ao seu colega Elias. I'm Elias. Elias, Jack, Yeah. nice to see you. You are welcome, Jack. Okay. Yeah. Hold a minute, hold We a are minute. going with him down. What's this gun for? This gun, Elias andava com uma espingarda automática com precaução. Nunca se sabe o que pode surgir no meio de África. Jorge e Elias passam a maior parte do seu tempo no desfiladeiro. Como batedores, desenvolveram instintos para o terreno. Como aprendiz, eu estava entusiasmado por poder aprender com dois batedores experientes que usavam a vista, o olfato e a audição para localizar os chimpanzés de Chambora. Okay, then we could keep on listening, and then we may come across some calls of chimps. Chimps? Yeah. How's that sound? Can you repeat that call? You're becoming a good tracker. Whoa, watch out. Oh, look, there is something there down. That's black. That's a chimp. Não demorou muito até detectarmos o primeiro chimpanzé, um grande macho chamado Charlie, que, segundo Jorge, é o pai de todos os chimpanzés do desfiladeiro. Top of that tree. Okay, he's eating some fruits. Will he stay up on the top of that tree eating for a long time? He may eat just for a long time, and then he goes down for resting or just going to another branch. And there's how many in his group? The group ranges from 27 chimps up to 30 chimps. Wonder how old he is. He is more than 30 years because he has even turned gray. Charlie é apenas um dos 40 chimpanzés que vivem em Chambora, todos empenhados na tarefa diária de comer, descansar e balançar neste paraíso de primatas. Não têm medo de nós. Acostumaram-se, habituaram-se à presença de seres humanos ao longo de um período de vários anos. Oh, there's a little baby going across the limb. Look at that. Yeah. All by itself. George deu nome a muitos destes chimpanzés. Descobriu Sally numa árvore ali perto a tratar da sua cria. How long do they stay with the mother? Okay, the chimps, the young one must stay with the mother for 3 years. É uma cena pacata. E quando nos preparávamos para partir, a tranquilidade da floresta tropical foi quebrada. Dois chimpanzés, Brutus e James, envolveram-se numa bolha para chamar a atenção de Sally. Na hierarquia da floresta, Brutus é o chimpanzé dominante. Tem direito ao afeto de Sally, mas aparentemente James não se conseguiu controlar. Man, that kid's like a soap opera. Can you imagine this? Brutus, James, Charlie, and George fighting over Sally, who has Jamie, the daughter. Is that right? Wow, this is something else, isn't it? Look at all those. Do you have a favorite? I have BJ. Oh. Yeah, that smaller one. And then Brutus. Oh, I like Brutus, yeah. Oh, Jack, do you know this tree?
What is it? Oh, this one is called Pachyia fricodia, but these buttress roots, Oh, the root? yeah, are being used by chimps. For eating? No, by communication. You know how they use it? Okay, the chimp now could just sit here and do like this, then it bangs like this, and it makes their drum. The chimps do that? Yeah, To talk to other chimps? yeah, that's your communication on the ground. Sounds like a drum. Yeah, it sounds like a drum. That's neat. Yeah, it's very interesting. Good. Just like people have drums. Yeah. O desfiladeiro de Chambora é uma importante fonte de receitas para o Uganda. Os turistas afluem em número cada vez maior a este oásis tropical. Os seus dólares financiam os esforços de conservação e preservação muito carenciados. Many people have never seen the chimps are coming and then they find the chimps here in the wild more than to find them in the zoo. Many countries have them in the zoo, but then you find it's quite very special to find them in such a wild like this one. They are enjoyable and they are closest to human, that's why I just love them. Mas nem todos os chimpanzés têm tanta sorte. É aqui que entra o Centro para a Educação na Fauna Selvagem do Uganda. Situado em Entebbe, o centro alberga animais selvagens feridos ou órfãos, especialmente chimpanzés arrancados às garras dos caçadores furtivos. Conhecemos Christina Manning, uma veterinária inglesa que dirige o Centro de Animais Selvagens. Ela apresentou-nos a sua família, um grupo de chimpanzés brincalhões e curiosos, cada um deles com uma história especial, por vezes de partir o coração. Cindy was confiscated in Kampala. Quite recently we managed to crack a smuggling ring going out through the airport with some help of some undercover journalists, and we managed to catch 4 people, and they were caught red-handed with this little chimp. The dealers who had her were asking $8,000 for her, and they said they had 3 others. How many chimps are killed to get one baby? For that one baby to reach its final destination, 10 chimps have died. 10 chimps have died? Yeah. É frequente os chimpanzés vendidos no mercado negro não sobreviverem. Os seus captores só têm uma coisa em mente, o dinheiro. Very many of them don't survive. This one in particular, Rufus, when he arrived, he was in very, very bad condition. He'd lost all the hair. He couldn't walk because he had rickets. I literally was carrying him around the whole time. All day, and at night he came home and he was sleeping there in the house as well. Vê-se bem o carinho que Chris Manning tem por estes chimpanzés. Se a sua dedicação se traduzisse em dólares... We rely quite heavily on donations. Our food bill for a month is about 4 million shillings, which is about $4,000 a month. And it's very difficult to try and find the money to cover that. Contribuímos com o que podemos devido à gentileza de Nick Baird, do Jardim Zoológico de Columbus. Materials for the children, pencils, crayons. The vets from the Columbus Zoo tried to put together some things that we thought you needed. They're antibiotics, they're vitamins. Thank you very much. We're very grateful. Ultrapassar obstáculos financeiros é uma coisa, albergar animais selvagens é outra. Na grande jaula dos chimpanzés, é frequente as fêmeas abrirem a rede e fugirem. Rufus, come away. Numa questão de minutos, os chimpanzés voltam à jaula e a ordem é restaurada. Oh, we've all seen the movie The Great Escape, but I just took part in the chimp escape of Uganda. Se todos os chimpanzés pudessem fugir ao perigo e viver em segurança, talvez não houvesse necessidade deste orfanato. De certa forma, Chris Manning e os seus colegas também ajudam a isso. Desenvolveram um programa para devolver os chimpanzés à vida selvagem. Pouco tempo após a nossa visita, 8 chimpanzés adolescentes foram libertados nesta ilha do Parque Nacional Queen Elizabeth. Até agora, o programa está a funcionar às 1000 maravilhas. Jack faz agora um jackpot de animais na sua viagem à floresta tropical impenetrável. Quem consegue resistir a um safari africano de barco? Não nos enganamos no caminho. Continuamos à procura dos gorilas das montanhas. Mas os guias e os motoristas disseram que nos iríamos arrepender se não fizéssemos um pequeno desvio até ao belo Parque Nacional de Queen Elizabeth. Slow down just a minute. I think I see something over there. Golly, Dave, look at the size of that elephant. Wow. It's beautiful.
This has to be one of the biggest elephants I've ever seen in Africa, from the standpoint that it's still got its ivory, because most of the times they break them off before they get real big or they're hunted. But this one here is incredible. Look at those ears. Shaped just like the continent of Africa. Paramos numa aldeia piscatória no canal Kazinga, entre o lago Edward e o lago de Jorge. O nosso guia Steve prometeu-nos um safari de barco cheio de aventuras com animais. E tinha razão. Looks like a safe boat. That's a nice boat. Jack, I want you to meet Tony. He's How are you? Guide from National Parks. This is Jack Hanna. Nice to see you. Hello, how are you? I love hippos. Yep. One of my favorites. O barco partiu. Passados alguns minutos, Tony viu o primeiro hipopótamo. Mr. Jack, see the baby hippo? Oh, yeah, there's a baby. Wow. Baby hippo there. I've never seen a baby in the wild. Have you seen it? Yeah, I see it right over there on the mother. There's some little red stuff on their skin. They actually secrete like a lanolin-type substance which helps to protect them from the sun, and it also helps to protect them or waterproof them slightly when they're in the water. So it works both ways. They're very social, live together happily in the water during the day, but when they go out in the evenings, they actually have little territories. Each one has its own patch that he goes to. So maybe they'll walk 3 or 4, 5, 6 kilometers in the evening to get grazing. So it grazes like a cow, right? If you look at the mouth, the way that the mouth is designed, it's a big, wide, flat mouth to crop short grass. They prefer shorter grass than the longer grass. Boy, look at all those hippos. I think there's 56 hippo out there. Plenty. That's a big pod. That's pod. Pack. Pod. O nosso safari de barco começava a parecer uma expedição da Arca de Noé. It looks like a bird party or something. Big variety. Egyptian geese, white pelican, yellow-billed stork, hammercops in the background. Steve, in all my trips to Africa, I have never seen that many varied species of birds in one spot at one time. I mean, you've got, I don't know the names, you got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 right there. So why is that egret sitting on his head? They travel with the buffalo. As the buffalo walks through the grass, they're kicking up grasshoppers and small insects, and the egret then comes down and feeds. Huh. So it's like a traveling food machine for him. I've heard that buffalo are just as dangerous as hippos. Yeah, when they become solitary, if the bulls get thrown out of the herds, they tend to live a solitary life. That's when they become more dangerous. In herds, they're not so dangerous. That was some boat ride, wasn't it? A lot of animals, huh? De volta à terra firme, pusemos-nos novamente a caminho. We're getting closer to the mountains. The gorillas are probably only just a few hours away. We're almost there. It's hard to believe after 6,000 miles. Dirigimos-nos para a floresta tropical impenetrável de Bwindi. Fica a 10 horas a sudoeste de Kampala e é o lar de metade dos gorilas das montanhas que restam no mundo. A viagem até lá é em si uma aventura e constitui metade do divertimento. I mean, what do you expect? A superhighway to the gorillas? No way. Dirt. Mesmo em jipes de tração às 4 rodas, as picadas da África não perdoam. Exhaust pipe bent on that last bump. She gets a kick out of it. I said, that's Africa, baby. Este continente não perdoa mesmo. Uh-oh. That's okay. We're going to pull him out. Oh, good. That's Africa number 2. Quando não é a estrada a criar o obstáculo, a natureza intervém. Looks like some baboons have taken over this road.
They can't stop our trip across Africa, I can tell you that. It's driving along, and I've had a rock hit the windshield and just bang, it shattered. And here I was worried about the rain. Não, não foram os babuínos que atiraram as pedras. Alguém não deve estar contente com a nossa presença. Gorillas around? What? Gorilla. Gorilla. Has he seen a gorilla? This one? Yeah. They say they don't have enough money to go and see them. Ironicamente, os habitantes mais modernos do Uganda nunca viram os gorilas das montanhas que habitam o seu país, mas sabem que eles são objeto de visitas guiadas e têm consciência do dinheiro que trazem à economia. No vizinho Zaire, o dinheiro dos turistas que visitam os gorilas das montanhas no Parque Nacional é uma das maiores fontes de rendimento do país. Mas o povo africano nem sempre apreciou o estatuto dos gorilas das montanhas. Muitos africanos preferiam poder utilizar a terra para a agricultura. É uma controvérsia que levou muito tempo a ser resolvida até 1991, quando o governo, devido à pressão internacional, criou parques nacionais para ajudar a preservar a floresta tropical e a proteger as espécies em perigo, como os gorilas das montanhas. Daí que o preço para visitar a floresta tropical impenetrável de Bwindi e ver os gorilas das montanhas com os próprios olhos seja inestimável. If I'm not back by 5 o'clock. We'll send a stretcher. A stretcher? Oh, man. Jack mergulha na floresta em busca dos gorilas das montanhas do Uganda. Já o sol descia no céu africano quando chegámos ao nosso acampamento. It only took me 3 days to get here. Fomos recebidos pelo pessoal com uma demonstração espontânea de afeto. Com o calor, extenuados e ansiosos por ver os gorilas, a visão do acampamento foi bem-vinda. Nice. When you are going in the shower, you'll pass here through here. A shower through here? Yeah. They'll put water inside here, and then you'll pull this one like this, and then the water comes out. Oh, yeah. Yeah. Boy, I thought you had to rough it. This is fancy. This is nice. Very nice. This is nice, man. This is like a hotel. Where do you eat dinner? I'm hungry. Oh, this is nice. This is nice. Oh, look at the kitchen. Wow, oh, this is where you cook here? No, they are preparing it, breading it. And then you cook all the food here? The charcoal. Charcoal stoves. Depois de fazer a barba e tomar um duche, qualquer um se esquecia que estava no meio da África. Só nos restava esperarmos pelo jantar e sentarmos-nos junto à fogueira, conversando sobre os gorilas. I think the tourism programs is what has saved the gorillas in Rwanda and Zaire and here. Liz McPhee, que dirige a expedição até aos gorilas das montanhas no Parque Nacional, foi ter connosco ao acampamento. Ela dedica a sua vida a proporcionar aos visitantes a oportunidade de ver os gorilas das montanhas. Quando a escuridão cobre as montanhas de Bwindi, olhamos para a paisagem e perguntamos-nos o que existirá na noite africana. Oh, that was an incredible meal, wasn't it? Oh, I am so full. Hey, here's to the gorillas tomorrow. We see the gorillas. Aw. Safari Sue. Thank you. Jungle Jack. That's right. Didn't you get enough to eat? Yeah, but this is, it's Africa. I gotta get some energy. Sorry. We need to get you on the road tomorrow morning by about 7 o'clock. Oh, to see the gorillas? Yeah. All right. Okay, now, I'll wake you about 5:30. 5:30? Afraid so. Oh, what a day. Get to go see the gorillas tomorrow. Man. Amanhã prometia ser um dia a valer. Oh, good night. Quando o dia nasceu, deixámos o acampamento e fomos até à recepção da floresta tropical impenetrável de Bwindi. Hey, how you doing? Hi, how are you? Liz, nice seeing you again. Nice to see you. How are the gorillas? Pedimos a Liz McPhee alguns conselhos de última hora. Can it be dangerous? I mean, can a gorilla
jump on you or something? We're trying to conduct the program so that the gorillas are not used to coming up to people, although there are silverbacks in the group, and they do have the tendency of charging, especially if they're nervous for any reason, or sometimes just even tension in the group. If there's aggression, if there's been a fight between two males, they might decide to take their aggression out and charge towards the visitors. It's not dangerous, it's just potentially very frightening, and the trackers will tell you the one thing you have to do is just not run away. Devia ter calçado as sapatilhas, mas depois de vir até tão longe, estava pronto para o desafio. Liz mandou-me ir ter com o meu guia. I wish you good luck. You look like you're fit enough to do it. If I'm not back by 5 o'clock. We'll send a stretcher. A stretcher? Oh, man. O meu guia chamava-se Penny Gongo, mas preferia que o tratassem apenas por Gongo. Go see the gorillas? Yes, I'm your guide today. Thank you so much. Okay, you're welcome. I traveled a long way to come to Uganda to see the gorillas. Yeah. How y'all doing? Gongo segue os gorilas há anos. Disse que metade dos 400 gorilas das montanhas que restam no mundo estão aqui e o resto no Ruanda e no Zaire. This national park is the home of many species. Quando parámos para receber instruções, Gongo deu-nos umas dicas sobre os gorilas das montanhas da Floresta Impenetrável. They live in families. We have 23 families or groups, and each family is being led by a dominant male called a silverback. Gongo explicou que o passeio podia levar todo o dia, sendo a maior parte do tempo a pé. As regras eram estritas. Quando os encontrássemos, só podíamos passar 1 hora a observar os gorilas. We are not allowed to reach within the gorillas or touch on the gorillas. Kindly don't cough facing the gorillas. At least you just turn and cough. Posto isto, iniciámos a nossa jornada. A Floresta Impenetrável faz jus ao seu nome. Os nossos guias abriam caminho através da selva acatanada. A selva era densa. A maior parte do tempo, não havia caminho para seguirmos. I told you this wasn't a walk in the park. I should have brought my weed eater. O terreno era frequentemente íngreme e pedregoso, pondo à prova a nossa resistência física. Era bem diferente da visita aos chimpanzés de Chambora. Se a mim me custava, fiquei espantado ao verificar que vários dos nossos carregadores estavam descalços. Perguntei-lhes como conseguiam. Let me see your foot. Let me see your foot. Hard, like shoe leather. I mean, we've been walking for 8 miles in jungle with thorns, and look at these stinging nettles, everything. I got holes in me. My feet hurt. Gongo disse-me que muitos ugandeses andam descalços desde que nascem, o que explica a dureza das solas dos seus pés. If he can hike this in no shoes, I can hike it all the way. Let's go. A jornada foi dura. Fez-me pensar como teriam os primeiros exploradores, como Martin e Osa Johnson, conseguido chegar aqui. Eles visitaram esta região nos anos 20 e 30 e fizeram um documentário chamado Congorilla, um dos meus favoritos. Aqui estava eu 70 anos mais tarde a seguir-lhes as pisadas. Os nossos guias procuravam sinais que a nós pareciam quase imperceptíveis. Bocados de pelo, ramos partidos, folhas caídas. What they were eating yesterday, they like this plant. You see, they ate the leaves of this plant. This is soft even water. Yeah. When was this? When? Yesterday. Alguns metros à frente, Gongo encontrou mais sinais, indicando que estávamos no caminho certo. Where they were feeding yesterday, you see the broken plant, the leaves which were taken off by the gorillas yesterday. We're close. Pouco depois encontramos o ninho de um dorso prateado. This is a nest, and you can see the grey silver hairs of the silverback. See, he's got silver hair like me. Yeah, because he's old. He's a dominant male. Yeah. That's comfortable, like a hammock. For something like spongy plants. Outro indicador da presença de um gorila no ninho são os excrementos. É a última coisa que deixa para trás antes de partir de manhã. Deve ser por isso que eles nunca usam o mesmo ninho 2 vezes. Oh, he slept here last night. Yeah, he slept here last night. How close is he? They should be
Very near, not very far. Boy, what a beautiful view. If I was a gorilla, I'd have picked the same place. Look at this. Whew, man, I'm hungry, dog. You're hungry. You need to eat. I'm hungry. Yeah, this is picnic time. What's everybody eating over here? Yeah, they're eating what beans, huh? sweet potatoes, yeah, and beans too. Ooh, I tell you what, I'll trade you some chips. Chips for a potato. Chips, you are sure. I'll take one chip and you other chips. Yeah. How about I'm gonna taste me a potato. What's this here? Posho. Yeah. Posho, what's that? Corn flour and then they mingle. Maize flour and then they mingle. Yeah. Then in that one there is the... I'm not afraid. Yeah, that's good. Okay, let's go. Petrified. Jack e os seus colegas vivem momentos tensos ao encontrarem o maior gorila das montanhas de todos, o dorso prateado. Tal como os chimpanzés de Chambora, os gorilas habituaram-se à presença do homem. Os batedores avisaram-nos da nossa presença, usando uma técnica chamada vocalização. Why do you keep doing that? Yeah, you know, we keep on just calling them so that they know that we are nearby them. Yeah. But that's what I hear them doing. Yeah. The male does that. Yeah, also the male. You hear it. Let me picture. You try. Not like that. It's just like that. How's that? A floresta era densa. Era difícil ver por entre o emaranhado de ramos e folhas. Tanto quanto sabíamos, podíamos estar a alguns metros de distância deles. É por isso que os batedores têm de saber o que fazem. Conseguem sentir a presença dos animais, mesmo que não os vejam. Wait there a bit. I ain't going anywhere. I'm not going anywhere. Thinks I'm nuts. This group of which we are visiting, sometimes there is a certain member of that group, sometimes make noise like, don't be frightened with the noise. I'm not afraid. Yeah, that's good. Okay, let's go. Petrified. À procura de pistas. Os batedores fizeram o seu trabalho. As pistas acumulam-se. Gongo faz um aviso. A tensão aumenta. Quando os arbustos se mexem assim, o coração começa a galopar perante a perspectiva do que acontecerá a seguir. Quando olhamos para a selva, só vemos verde e sombras. Olhamos novamente. Que era aquilo? Será mesmo? É. Subitamente, a floresta pulula de gorilas. The experience is incredible. To come 8,000 miles now for 1 hour. 1 hour is all 8,000 miles. To see this is worth it. Surpreendentemente, os visitantes têm autorização para se aproximar até 5 metros dos gorilas das montanhas. He looks like he's inspecting us. Yeah, he's looking at us. This is what habituation means. In other words, they don't fear. They don't fear human beings. They learn. A habituação leva o seu tempo. Os batedores devem passar anos a visitar um grupo de gorilas, tentando levá-los a compreender que não estão a ser ameaçados. Liz McPhee explicou como isto funciona quando chegámos à Floresta Impenetrável.
The trackers go to the gorillas every day, and the first time they approach the gorillas will move off at quite a far distance. So they go every day and they find a distance at which the gorillas are comfortable, and they follow them at that distance for a while, and then slowly over a period of a year, up to 2 years, they can decrease the distance they can get to this sort of viewing distance, 15 feet, that we go with tourists. Aqui em Bwindi, só 2 grupos de gorilas foram habituados ao homem. Gorillas are in this group. This group, they are 13. 13. 1 silverback, 6 babies, and 6 females, the mothers of those babies. It's just like a family. It's just like watching a family. All the kids play together, father watches. It's just exactly like a family. Esta família está aparentemente na hora do almoço. They are eating the ficus tree, you can see. They like the ficus leaves. Gongo disse-me que os gorilas são vegetarianos. Os adultos conseguem comer até 35 quilos de figos e outras plantas por dia. Depois do repasto vegetariano, passam ao próximo petisco, casca de árvore ou 2 tipos de formigas. The gorillas, they like these ants very much. It's like candy for us. Yeah. And after dessert? Around the midday, they have to rest. Sometimes they rest for 1 hour, sometimes 2, depending to how satisfied they are. Os pais é que descansam. Os miúdos continuam a brincar. It's amazing to see the whole family, the little babies playing and the males and everything. It's hard to believe you're here just looking at all this. O chefe da unidade familiar é o dorso prateado, o macho dominante. The purpose of the silverback is to protect his family. And that's what he does. If he was to charge, it wouldn't be to hurt us, it would be to protect his family. We have to be very careful because this one sometimes likes to charge. This thing looks like he couldn't hurt anybody, but he's as big as that tree. They call him the gentle giants. You can see why. He looks real gentle. He looks like you go up and pet him or something, but no way. You say, tear me apart, but they're a gentle giant. O dorso prateado emerge por entre a folhagem. Estivemos quase perto demais. E de repente, aconteceu. Foi muito rápido. Tínhamos sido atacados por um gorila de dorso prateado que defendia o seu território. Observámo-lo a recuar lentamente para dentro da selva. Tínhamos sido avisados. Ele recordou-nos que não passávamos de visitantes aqui no Uganda, no lar dos gorilas das montanhas. Nunca esqueceremos isto. Okay, Jack. Huh? The 1 hour is full. Okay, let us go. We have to go? Yeah, we have to go back because it's only 1 hour. That was the best hour I ever had. Reparem. Observem bem. Lembrem-se, é exatamente aqui que eles vivem. Numa montanha, numa floresta tropical, no Uganda, em África. So, as I told you, I'm your guide today, and my name is Steven. We are going with 2 trackers. That is George, and that is Joseph. So, you are welcome to the National Park. Sejam bem-vindos à Floresta Nacional Impenetrável de Bwindi. Animals who live in this forest were being threatened with the extinction by poaching and forest destruction. So now we have park rangers who patrol around the forest. Anyway, no poachers are entering or any other people to destroy the forest. So now our animals at least are free. Se tiverem tempo, dinheiro e respeito pelos animais, também podem viver esta aventura. Se tiverem a mesma sorte que nós, poderão ver face a face o gorila das montanhas. What do you think? What I found really exciting was when I first saw the silverback.
in the bush and this huge face looking at me. And then when the little gorilla got up in the tree and started shaking it and then went up the tree, that was lovely. So was it worth this unbelievable hike? Yeah. Oh, yeah, absolutely. Yes. I shan't forget that. Lowland gorillas, mountain gorillas, chimpanzees, all are magnificent creatures. Perhaps it's their closeness to humans that makes us so curious. Maybe it's what we see of ourselves in these beautiful primates that drives us to travel halfway around the world just to catch a glimpse. And it doesn't hurt that there are so many other species of wild animals to see in Africa, like camels and hippos and kob. What a great adventure we had. You know, I'll never forget my trek with the rare mountain gorilla. Be sure to join us for our next animal adventure. These animals that live in this forest were being threatened with the extinction by poaching and forest destruction. So now we have park rangers who patrol around the forest. Anyway, no poachers are entering or any other people to destroy the forest. So now our animals at least are free. And always we have to remain in a close tight group, because when we scatter ourselves, maybe when you are in a certain distance around, when a gorilla charges from your direction, for you, you cannot know what to do.